بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی رحیم اور بہت ہی کریم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن کچھ اس طرح ہے: لمبی قطاریں لونگے کو دے، لمبی قطاریں لونگے کو دے، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے dobbiamo votare، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے dobbiamo votare، ہم نے فیصلہ کرنا ہے dobbiamo decidere، ہم نے فیصلہ کرنا ہے dobbiamo decidere۔ Con è chi è meritato، کون ہے کہ یہ میریتاتو کا مطلب ہوتا ہے کون اس کے قابل ہے، کون اہلیت رکھتا ہے۔ کون مخلص ہے کہ یہ سنچیرو، کون مخلص ہے۔ سنچیرو کا مطلب ہوتا ہے مخلص ہونا، ہمدرد ہونا، جسے انگلش میں سنسیئر کہتے ہیں۔ دیوے ونچرے، اس نے جیتنا ہے، دیوے ونچرے، اس نے جیتنا ہے۔ جو جھوٹا نہ ہو کی نانے بجار دو، جو جھوٹا نہ ہو کی نانے بجار دو جھوٹا۔ جو غربت ختم کرے کی فینیشے لا پوورتà، جو غربت ختم کرے کی فینیشے لا پوورتà، جو بے روزگاری ختم کرے کی فینیشے disoccupazione، جو بے روزگاری ختم کرے کی فینیشے disoccupazione۔ بھاگو نہیں نان سکاپارے، بھاگو نہیں نان سکاپارے، یہی رکو fermati qui، یہی رکو fermati qui۔ رو نہیں نان پیانجرے، رو نہیں نان پیانجرے، تمہارا انتظار ختم ہے la tua attesa è finita، تمہارا انتظار ختم ہے la tua attesa è finita۔ تمہاری منزل قریب ہے tuo destino è vicino، تمہاری منزل قریب ہے tuo destino è vicino، destino منزل۔ تمہارا سفر ختم ہے tuo viaggio è finito، تمہارا سفر ختم ہے tuo viaggio è finito۔ تمہاری دوائی ختم ہے la tua medicina è finita، تمہاری دوائی ختم ہے la tua medicina è finita۔ کچھ بندوبست کرو arrangiati، کچھ بندوبست کرو arrangiati، arrangiati کا مطلب ہوتا ہے کچھ انتظام کرنا، بندوبست کرنا، جسے انگلش میں ارینج کہتے ہیں۔ مزید آپ کو اس کا مطلب واضح کر دوں، اگر کوئی پارٹی وغیرہ کرنی ہو اور بہت مہمان آ رہے ہوں تو کوئی آپ سے پوچھے گا کہ come fai arrangiare، تم نے کیسے انتظام کرنا ہے، تو آپ نے اسے جواب میں arrangio io، میں نے انتظام کر لینا ہے، arrangio io، میں نے انتظام کرنا ہے، arrangiati، تم نے انتظام کرنا ہے، تم نے بندوبست کرنا ہے۔ تمہاری اولاد ہے hai bambini، تمہاری اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں hai bambini، ہاں ایک لڑکا ہے sì ho uno maschio، ہاں ایک لڑکا ہے sì ho una maschio، ایک لڑکی ہے e una femmina، ایک لڑکی ہے e una femmina۔ دونوں خوبصورت ہیں tutti e due sono carini، دونوں خوبصورت ہیں tutti e due sono carini، carini خوبصورت ہونا، attractive ہونا۔ تمہیں ڈر ہے hai paura، تمہیں ڈر ہے hai paura، مجھے خدا کا ڈر ہے ho paura di Dio، مجھے خدا کا ڈر ہے ho paura di Dio۔ تمہارے پاس کچھ سکے ہیں hai qualche monete، تمہارے پاس کچھ سکے ہیں hai qualche monete، monete سکے۔ شامل کرنا ڈالنا inserire، inserire شامل کرنا ڈالنا، مشین میں ڈالنے ہیں inserire in macchinetta، مشین میں ڈالنے ہیں inserire in macchinetta۔ کافی نکالنی ہے tirare un caffè،
काफ़ी निकालनी है, तिरारे अपनी तरफ खींचना, बाहर की तरफ खींचना। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है तिरारे उन बिबीता, मशरूब निकालना है। तिरारे उना बिबीता, मशरूब निकालना है। अगर पैसे बैंक से निकलवाने हो तो उसके लिए भी तिरारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने सच उगल दिया है, ha tirato la verità। उसने सच उगल दिया है, ha tirato la verità। हवा चल पड़ी, tira il vento। हवा चल पड़ी, tira il vento। मौसम साफ है, tempo è sereno। मौसम साफ है, tempo è sereno। sereno साफ है, खुशगवार है। तुम्हारी घड़ी पीछे है, tuo orologio è dietro। तुम्हारी घड़ी पीछे है, tuo orologio è dietro। ये काम मुश्किल है, questo lavoro è difficile। ये काम मुश्किल है, questo lavoro è difficile। मुझे नींद नहीं आ रही, non riesco a dormire। मुझे नींद नहीं आ रही, non riesco a dormire। इसका लफ्ज़ी मतलब है कि मैं सोने में कामयाब नहीं हो रहा। non riesco मतलब है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो रहा। riesco निकला है वर्ब riuscire से, जिसका मतलब होता है कामयाब होना, किसी चीज़ में, किसी काम में कामयाब होना। non riesco मैं कामयाब नहीं हो रहा, a dormire सोने में। लेकिन मुहावरा तर्जमा हम इसे ऐसे करेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, non riesco a dormire। तुम्हारे बाल गीले हैं, tui capelli sono bagnati। तुम्हारे बाल गीले हैं, tui capelli sono bagnati। बनियारे गीला होना, बनियाती गीले हैं। उसकी मूछें काली हैं, sui baffi sono neri। उसकी मूछें काली हैं, sui baffi sono neri। उसकी मूछें काली हैं, sui baffi उसकी मूछें, sono neri काली हैं। नैरो वैध के लिए इस्तेमाल होता है, नैरी जमा के लिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, non è tutto oro quello brilla। हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, non è tutto oro quello brilla। non è tutto सब नहीं है, oro सोना, quello brilla जो चमकती है, यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। पैसे की चमक है, il lampo di denaro। पैसे की चमक है, il lampo di denaro। lampo चमक, रोशनी, denaro पैसा, दौलत। कल क्या हुआ, cosa successo ieri। कल क्या हुआ, cosa successo ieri। जूलिया के साथ क्या हुआ, cosa successo a Giulia। जूलिया के साथ क्या हुआ, cosa successo a Giulia। उसने गोली खा ली, ha preso la pillola। उसने गोली खा ली, ha preso la pillola। वो बीमार होगी, si ammalato। वो बीमार हो गई, si ammalato। ammalare होता है बीमार हो जाना, si ammalato वो बीमार हो गई। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट्स, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को भी दबाना है ताकि नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, arrivederci।